नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने आपणकर जदि मीन राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। जेतेबेले नुआ वर्षटी आरंभ हेबाकु जाउथाय तो आम समस्तक मनरे जे जिज्ञासा थाए कि आसवाकू जाउथुबा नुआ वर्षटी आम्भ मानक पई किपरि रहिबो। एही नूतन वर्ष रे आम जीवन रे केउ सबु बड़ परिवर्तन हेबो। तेबे एही आसुथिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रे मीन राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन भाग्य क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो से विषय रे आजिर ए भिडियो रे संपूर्ण भाव रे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने 2025 मसीहाटी अन्य वर्ष भली एते साधारण वर्ष नुहे, कारण एही वर्षटी रे बड़ बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु जहाँकि आपण मानक पई एहा एक महा संजोग अटे। तेबे बंधु माने एही 2025 वर्ष रे चारोटी महान ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। तो से ग्रह गुड़िक हेले शनि राहु केतु एवं देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करुछंती। तेबे बंधु माने प्रति 2.5 वर्ष रे थरे शनिदेव निजर राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1.5 वर्ष रे थरे राहु एवं केतु निजर राशि परिवर्तन करिथांती। प्रति 1 वर्ष रे थरे निजर राशि परिवर्तन करथांती देवगुरु बृहस्पति। मात्र एही 2025 मसीह रे देवगुरु बृहस्पति 4 थर राशि परिवर्तन करुछंती। तो शनि जेतेबेले आपणकर राशि परिवर्तन करिवे तो आपणक कुंडली रे जो शनि 7.5 चालू अछि तार द्वितीय चरण आरंभ होइजिबो। तेबे बंधु माने शनि 7.5 द्वितीय चरण रे आपण को केउ भली फल प्रदान करिवे से विषय रे पूर्वरु एक वीडियो मो चैनल रे अपलोड होइछि, आपण माने चाहिले देखि परिबे। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर ही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु 12 नंबर राशि हेउछि मीन राशि एवं आपणकर राशि राशियाधिपति होउचंती देवगुरु बृहस्पति, जे कि आपणकर कुंडलीर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। राहु आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर सप्तम भाव रे विराजमान अछंती। बुध आपणकर नवम भाव रे विराजमान अछंती। सूर्य आपणकर दशम भाव रे विराजमान अछंती। शनि एवं शुक्र आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन जोगु आसुथिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रे आपण को केउ फल प्रदान करिवे। तेबे बंधु माने आपणकर राशिर राशियाधिपति होचंती देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति आपणकर 15 मे 2025 पर्यंत तृतीय भाव रे रहिबे। तापरे बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव रे संपूर्ण वर्षटी रहिबे। तो बंधु माने जे पर्यंत बृहस्पति आपणकर तृतीय भाव रे रहिछंती तो तृतीय भावटी बृहस्पतिंकर शत्रु गृह अटे। यह व्यतीत कुंडली रे तृतीय भावटी को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए, कारण तृतीय भावटी साहस एवं पराक्रमर भाव होइथाए, अधिक कठिन परिश्रमर भाव होइथाए। तो जे पर्यंत गुरु आपणकर तृतीय भाव रे रहिछंती एही समय रे आपण को अधिक ट्रैवल करिबा पई पड़ी पारे। आपण एही समय रे छोट मोट जगह को यात्रा करि पारंती एवं आपण जेउ भी कार्य करूछंती आपण को एही समय रे अधिक परिश्रम करिबा को पड़िबो। मात्र आपण जेते भी परिश्रम करूछंती से काम हिसाब रे आपण को फल प्राप्ति होई पारु नाही। तो 2024 रे आपण माने देखिथिबे जेते परिश्रम कले मध्य आपण को परिश्रम अनुसार फल प्राप्ति होई पारु नथिला बा हेउ नाही। तो 15 मे पर्यंत आपणक सहित एपरी परिस्थिति रहिबो। देवगुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम भावर स्वामी हेबा सहित आपणकर दशम भावर स्वामी अटंती,
अर्थात दशम भावर अधिपति जेहेतु आपणकर तृतीय भाव अछंती तो आपणक उपरे बहुत अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी रहिबो। आपणको दिन मानरे 14 घंटा काम करने को पड़िबो। आपणक उपरे कार्यभार बहुत अधिक रहिबो। ताहा आपणकर कार्य क्षेत्र रे हेउ अथवा गृह परिवार रे हेउ। तो गुरु जेहेतु आपणकर तृतीय भाव रहिचंती तो आपणक मध्यरे डिसैटिस्फैक्शन देखा देई पारे। आपण निजे यह अनुभव करिवे जे मु जेतिकी कार्य करूछि सेही कार्य अनुसार मते सेतिकी लाभ प्राप्त होई पारु नाही। मते मो परिश्रम अनुसार फल मिलू नाही। मात्र 15 मे 2025 को जेतेबेले गुरु आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे। चतुर्थ भावटी होइथाय आपणकर केंद्र स्थान। आपणकर केंद्र रे विराजमान करिवा बहुत शुभ बोली माना जाई थाए। एहा सहित चतुर्थ भावटी होइथाय समस्त प्रकार भौतिक सुखर भाव। आपणकर मांकर भाव समस्त प्रकार आरामदायक एवं लग्जरियस जिनसर भाव। जेतेबेले आपणकर समस्त राशिर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर चतुर्थ भाव रे चलन करिवे तो सर्वप्रथमे आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबाकू लागिबो। आपणकर एवं आपणक मां सहित संपर्क निबिड़ रहिबो। तो वर्तमान आपणकर मां को नहीं जो चिंता करुछंती बा मां को स्वास्थ्य को नहीं किछि चिंता करुछंती जेतेबेले गुरु आपणकर चतुर्थ भाव को चलन करिवे तो ए सबुरे आपण सेतेबेले पॉजिटिव चेंजेस देखिबे। सेथिरे सुधार आसीबाकू लागिबो। एहा व्यतीत आपण से समय रे जेतेबेले कोनोसी प्रॉपर्टी किंबा इन्वेस्टमेंट किंबा कोनोसी जानवाहन क्रय करने को चाहते ताहा आपणक पई शुभ समय अटे। तो आपण से समय निश्चिंत भाव में कौन जिनिस किणा बिका करि पारंती जहा फल रे आपणको खुशी प्राप्ति हेबो। आपणकर खुशी द्विगुणित हेबो। गुरु जे पर्यंत आपणकर तृतीय भाव में रहउचंती एही भितरे आपणक मन रे जो डर रहिछि बा शंका रहुछि तो आपणक ऊपर जो कार्यभार रहिछि गुरु जेतेबेले आपणकर चतुर्थ भाव को जिबे से सबुरे आपणकर सुधार आसीबाकू लागिबो। तो जेतेबेले गुरु आपणकर चतुर्थ भाव को आसीबे तो गुरुंकर दृष्टि आपणकर दशम भाव उपर को रहिबो। गुरु निजर स्वगृह उपरे नजर रहिबो जहा द्वारा कि आपणकर क्यारियर रे मध्य ग्रोथ आसीबो। आपणक मध्यरे मैनेजमेंट स्किल बहुत भल रहिबो। एही समय रे आपणकर कम्युनिकेशन स्किल मध्य बहुत भल रहिबो। एहा सहित गुरु नवम दृष्टि रे आपणकर द्वादश भाव को देखिबे जहा द्वारा कि आपणकर वैदेशिक गतिविधि बढ़ी जिवो। एही समय रे आपण विदेश को यात्रा करि पारंती। एही समय रे आपणकर एमएनसी कंपनी रो जॉब ऑफर आसी पारे। आपण दूर यात्रा मध्य करि पारंती। एहा सहित आपणकर आय तुलन रे खर्च मध्य अधिक बढ़ी जिवो कारण गुरुंकर दृष्टि आपणकर द्वादश भाव उपर को रहउची। द्वादश भावटी होइथाय खर्चर भाव। तो यही समय रे आपणकर खर्च रे मध्य वृद्धि देखिबा पई पाइबे। एहा सहित गुरु आपणकर पंचम दृष्टि रे अष्टम भाव को दृष्टिगोचर करिवे जहा फल रे आपणको गभीर ज्ञान प्राप्ति हेबो। एहा छड़ा आपण एही समय रे हायर एजुकेशन करि पारंती। आपण टिके निजर हजम प्रक्रिया को प्रति ध्यान देवा उचित। आपण बाहर खाद्य ठारू टिके अवॉइड रक्षा करंतु। आपण टिके निजर खाद्यपेय उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करिबा उचित। बाहर खाद्य को आपण टिके संपूर्ण भाव में अवॉइड करने उचित। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा शनि राशि परिवर्तन करने द्वारा आपणक कुंडली रे केउ प्रकार परिवर्तन घटिबो। कारण शनि केवल राशि परिवर्तन करिवे नाही शनि राशि परिवर्तन करने सहित आपणक कुंडली रे शनि 7.5 द्वितीय चरण आरंभ होइजिबो। तो वर्तमान शनिदेव आपणक कुंडली रे द्वादश भाव में विराजमान अछंती। 30 मार्च 2025 को शनि आपणकर राशि रे प्रवेश करिवे अर्थात आपणकर प्रथम भाव लग्न भाव में चलन करिवे। तेबे बंधु माने दीर्घ 30 वर्ष पर शनि आपणकर राशि को प्रवेश करुछंती कारण शनि गोटे राशि रे संपूर्ण 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती एवं आपणक राशि रे शनि 2.5 वर्ष पर्यंत संपूर्ण भाव में रहिबे। तो शनि जे पर्यंत आपणकर द्वादश भाव में रहिछंती तो द्वादश भावटी होइथाय वैदेशिक गतिविधिर भाव एवं खर्चर भाव। तो यही समय रे आपण आपणकर पादरे जलन भली पादरे जंत्रणा भली समस्या अनुभव करिवे। आपण थकापण भली समस्या अनुभव करिवे। आपणकर गृह परिवार रे अशांति परिवेश देखा देबो। एही समय रे आपण आपणकर वाणी उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करिवार अछि। आपण टिके धैर्य को बढ़ाइबा को हेबो कारण एही समय रे आपणकर धैर्य रे कमी देखा देबो कारण शनिकर दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव उपर को रहुअछि
ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ଭାବ, ଧନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କୁ କେଉଁଥିରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା କହିବା ଉଚିତ। ତ ଏପରି ବି ବେଳେବେଳେ ହେବ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଭଲ ଅର୍ଥରେ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଖରାପରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ତ ଶନି ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଯେ ଦୂର ଦୂରରେ ଥିବା ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମରେ ଆସିବ। ଏପରି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଟୁର୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ଚାଲୁଅଛି ତ ଆମ ଭିତରେ ଶନି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଲେବୁଲ୍ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆମକୁ ଶନି ଅଧିକ ମ୍ୟାଚୁର ବନାଇଥାନ୍ତି, ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ସାରା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆମର ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବଦଳେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସାରା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସର୍ବଦା କିଛି ନା କିଛି କଥା ଲାଗି ଶଙ୍କା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ବାଣୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ତ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି, ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଶନି ଯେବେ ବି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ଥାନ୍ତି ତ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ମନର କାରକ ଗ୍ରହ। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ। କାରଣ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଯାହା ବି କିଛି ଯାଉଛି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ହିଁ ଭାବି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ନମ୍ର ରହିବେ ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେବ। ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ଅହଙ୍କାର କିମ୍ବା କ୍ରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲିଅଛି। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟର ଦେବତା ଏବଂ କର୍ମ ଫଳଦାତା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଭଳି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହାରି ମନରେ ଜାଣତରେ ଅବା ଅଜାଣତରେ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ ରହସ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆମିଷ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମିଷ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ ମାନନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନଚେତ୍ ଶନି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି 7.5 ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ହେବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଶନି 7.5 ବହୁତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ନେଇକରି ଆସିବ। ତ
ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ, ରାଗ ଉପରେ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025କୁ ଶନି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଜାଗାରେ ବିବାହ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ତ 2025 ମସିହାରେ ହେଉ କିମ୍ବା 2026 ମସିହାରେ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଏହି 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ ବି ରହିବ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟପଣ ଦେଖାଦେବ। କେବେ କେବେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ନପାରେ। କାରଣ ଶନି ଯେବେ ବି ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟପଣ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟପଣ ଦେଖାଦେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଦେବେ ଏହି 2025ରେ। ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ବାହାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାହୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। 18 ମେ 2025କୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ। କାରଣ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ସର୍ବଦା ବକ୍ର ଗତିରେ ଗତି କରୁଥାନ୍ତି, ସେ ପଛକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ନେଇ କନଫ୍ୟୁଜ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାମର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି କଥାକୁ ଭାବିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଧିକ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ରହୁଛି, ଆପଣ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ରହି ଏସବୁକୁ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ 18 ମେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝି ବିଚାରି ଡିସିସନ୍ ନେବା ଉଚିତ। ତ ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ତ 18 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ 18 ମେକୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ସେଠାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ 18 ମେକୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଏହାପରେ ବି ଆପଣ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାରଣ କେତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିବେ ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ି ଉଠିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସହଜରେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପଛ ଆଡ଼େ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ। ଆପଣ ସେସବୁରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏତେ ଜରୁରୀ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ଶନି 7.5ର ଚାଲୁଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।